सम्माऊन लिलकज़िब, झूठ के बहुत ज्यादा रसिया, झूठ के बहुत ज्यादा सुनने वाले। क्या मतलब इसका? एक मतलब तो इसका ये है कि जासूसी करने वाले। और सम्मान मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा यानी गौर से सुनना। और जब इंसान ने जासूसी भी करनी होती तो बड़ी कान लगा के सुनता है। जासूसियां करते हैं, यहां से बातें लेके वहां पहुंचाते हैं, काफरों को बताते हैं, इधर आके बन बन के बैठते हैं कि हम तो ईमान वाले हैं, या यहूदी आके बैठते हैं कि हम तो आपकी बातें बड़ी सुनने के लिए आए हैं। लेकिन असल में मकसद क्या होता है? मुखबिरियां करना, इधर की उधर ले जाना। तो दुख नहीं होगा कि ये तो अपने हैं, अपने आस्तीन के सांप बन जाए तो उनके ऊपर कितना दुख होता है। और दुश्मन को जाके बताते। तो झूठ के लिए यानी झूठ के लिए ये सुनते हैं कि आगे फैलाएं इन बातों को, दूसरों तक पहुंचाएं। लिकौमन आखरीन लम यातूक, उस कौम को जाके बताएं जो यहाँ पे आए नहीं, यानी अपने सरदार हो गए या काफिर हो गए या ऐसे लोग हो गए जो अभी इस्लाम से वाकिफ ही नहीं है। तो उनके जाके उन अच्छा दूसरा माना मैं उसका बताऊंगी। अभी आप ये लिख लें कि लिकौमिन आखरीन लम यातूक में वो लोग आ गए जो इनके सरदार या जो काफिर लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनकी तक ये जासूसी करने के लिए ये बातें सुनते थे और उनको पहुंचाते थे। अब दूसरा माना, सम्माऊन लिल कज़िब, बहुत ज्यादा गौर से सुनते हैं बातें, जो बातें झूठ की होती हैं, जो झूठी बातें होती हैं उनकी बहुत रसियां, यानी उनकी दिलचस्पी सच्ची बात से नहीं होती, सच्ची बातों में इंटरेस्ट ही नहीं होता। देखिए झूठ का भी ना एक मिजाज होता है, कुछ लोगों को झूठी बातें अच्छी लगती हैं, उनके पास सच्चा कलाम अल्लाह का आ गया उससे कोई दिलचस्पी नहीं। वो झूठी कहानियां जो लोगों ने लिख लिख के, अफसाने, ड्रामे, नावल, ये फिल्में, ये जो जितने भी हैं ये सारे झूठ है ना। उनका मिजाज ही क्या, उनका दिल झूठ में लगता है, उनको उसमें मजा आता है, सच्ची बातें उनको अच्छी लगती है। हालांकि सोचा जाए तो खुद सोचे कि एक बंदा बैठा हुआ है और उसने अभी अजीब ही मुझे ये बात लगती है ना कि उसने ये सोचा मैं उसका फलाने के साथ कोई चक्कर शुरू करा देता हूँ, अब मैं उसको मरवा देता हूँ, अब मैं ऐसा कर देता हूँ, अपने कलम से लिखने लगा था, इससे बड़ी थ्रिल पैदा हो जाएगी। फिर अब मैं ऐसी कोई बात लेकर आऊं कि जिससे बस लोग अपनी सीटों से उठ के खड़े हो जाए। अब वो ऐसी बातें लिखते हैं और हम इतने शौक से देख रहे होते हैं कि क्या है, सारा झूठ का पलंदा, उसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन उस झूठ को हम कितना एंजॉय करते हैं और उस झूठ को डिस्कस भी करते हैं। क्या है, वो एक बंदे का दिमाग है, वो आपको ले लेके किन वादियों में घूम रहा है और हम भी इतनी ये भी हमारी बेवकूफी कह सकते हैं कि अपना कीमती वक्त जिंदगी का जाया करते हैं किसमें, इन चीजों के पीछे कि कोई एक बंदा हमें जहां मर्जी दौड़ाए फिर रहा है, उसका दिल किया कि अब मैं इसमें ऐसा सस्पेंस डाल दूं तो आप बस दिल पकड़ के बैठे हैं, अगले हफ्ते क्या होगा, अगली किस्त में क्या होगा वो देखना चाहते हैं। क्या बेवकूफी की इंतहा है ये, क्या झूठ के पीछे लगे हुए हो, सच्चाई की तरफ आओ। हम कहते हैं हमने सबक सीखने हैं इससे, आधे से ज्यादा तो कोई इनमें सबक नहीं होते, सबक से ज्यादा उनमें खुराफात होती है, फजूल बातें होती हैं। और सच्ची बात अगर सबक से रिलेटेड लेनी है तो ये कुरान है जो आपको सच्चाई के साथ वो सबक सिखाता है जो रियलिटी के हैं, ऐसे नहीं कि जो किसी ने भी बना के रखे हैं। तो इनका मिजाज क्या है, बहुत सुनते हैं, बड़े चस्के लेते हैं झूठ के लिए। और झूठ कैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बातें हो जाएं, कोई इस तरह के प्रोपेगेंडास हो जाएं, उनको बड़े शौक से सुनेंगे और सुनेंगे लोगों के लिए कि उनको पहुंचाएं जिनके जो आप तक नहीं आए, यानी ऐसे लोग मासूम भोले भाले जो अभी इस्लाम से वाकिफ ही नहीं हुए, उनको जाके झूठी झूठी बातें ये कि नहीं जी ये तो ऐसे हैं, ये तो वो हैं, पता नहीं ये तो जादूगर हैं, ये तो फलां हैं, ये तो ऐसा कर देते हैं। ऐसी बातें जो झूठी बिल्कुल बेसलेस बातें वो जा जाके ऐसे लोगों को बताते हैं जो आपकी मजलिस में अभी आए नहीं, वो इस्लाम से आशना नहीं है, उनको पता नहीं है इस्लाम का। तो इनकी सारी तवज्जो बातिल बातों पे है, झूठी बातों पे है, समझ आई।
تو یہ مزاج بھی ایسے لوگوں کا جو یہ مزاج ہے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. یہ کوئی یعنی قابل تعریف بات نہیں ہے. سچائی کے شوقین ہونا چاہیے ہمیں. سچ بات ہمیں اپیل کرنی چاہیے اور جھوٹی بات ہمیں اچھی نہیں لگنی چاہیے. ہمارے مزاج ایسے ہونے چاہیے کہ یہ سارے جھوٹ ہے, ہم جھوٹ کیوں سنیں, میں کیوں جھوٹ پہ اپنا ٹائم ویسٹ کروں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات کیا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جاسوسیاں کرتے ہیں, ادھر کی ادھر لگا دی, ادھر کی ادھر لگا دی, ادھر کا ادھر بتا دیا. اور نا یہ بھی عورتوں کے اندر بہت کامن ایک بیماری ہوتی ہے. ادھر بیٹھے ادھر کی باتیں سن کے ساری جا کے ادھر لگا دیں, سسرال کی باتیں جا سے ساری میکے میں اگل دی. کیوں؟ ادھر کی کوئی عزت نہیں ہے. پھر اسی طرح کئی دوستوں کی باتیں ادھر کی اس مجلس میں بیٹھے تو ادھر جا کے بتا دی شروع کر دی. یہ کیا؟ یہ جاسوسیاں, یہ مخبریاں کرنا, یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہوتی. کیونکہ کوئی آپ کے سامنے ٹرسٹ کرتا ہے تو وہ اپنی کوئی راز کی بات یا اپنی کوئی پرائیویٹ بات آپ کے سامنے رکھتا ہے, اور وہ یہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے, انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نہیں کہیں گے, لیکن اس کی بات پھیلاتے پھرنا, میں نے تو ایسا دیکھا, میں نے تو ایسا سنا, وہ تو یہ کر رہی تھی. یہ تو سب باتیں یہ عورتوں میں بہت کامن ہے. اور لیکن یہ کن کے طریقے ہوتے تھے؟ منافقوں کے. ادھر کی ادھر لگاتے رہنا. دیکھیں یہ وہ لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے بھی محروم تھے. اور یہ بہت ہی بڑی بدنصیبی ہوتی ہے کہ انسان ایک نیکی کی, ایک دین کی, ایک اللہ کی مجلس میں بیٹھے اور اس کے بعد بھی اٹھ کے جائے تو اس کے کام یہ ہوں. بہت سے لوگ قرآن کی کلاسیں بھی لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ آج بھی ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ جاسوسیاں کرنا, جاسوسی کرنا ہوتا ہے. دیکھیں تو صحیح یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا بتا رہے ہیں. یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی بات پک کی جائے اور پھر ساری طرف پھیلائی جائے, دیکھا نہیں وہ تو ایسے کہہ رہی تھی, وہ تو یہ بتا رہی تھی, وہ تو ویسے کر رہی, یعنی صرف بدنام کرنے کے لیے جھوٹی باتیں پھیلانا. تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. یہ صفات رکھنے والے لوگ ہیں آج بھی. اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے اور ہم اللہ کی مجلس سے اپنے دلوں کو پاک کر کے اٹھیں, نہ کہ ایسا ہو کہ ہمارے دل ویسے کے ویسے ہوں اور ہم کچھ اپنے مطلب کی, کیونکہ جس کا جو جیسا مزاج ہوتا ہے نا وہ ویسی ہی چیز لیتا ہے. کچھ کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر سے, جیسے گندی مکھی جو ہوتی ہے وہ گند پہ ہی بیٹھتی, تو جس کا مزاج ایسا ہوگا کہ وہ خیر کی مجلس سے بھی کوئی ایسی بات, کوئی شوشہ ہی لے کے اٹھے, وہ اس کے مزاج کی قصور. اور دیکھیں آپ دوسری ایک بات یہاں پہ بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پتہ چلا کہ منہ سے ایمان کے دعوے کرنے یہ کوئی کافی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ لم تؤمن قلوبہم, ان کے دل تو ایمان والے نہیں ہیں. یعنی دل کا ایمان لانا ضروری ہے. منہ سے جو مرضی کہتے جاؤ, میرا نام عائشہ, میرا نام فاطمہ, میرا نام خدیجہ, میرا نام یہ, اس سے فرق نہیں پڑتا. منہ سے کلمے پڑھتے جاؤ, اس سے فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کا دل ساتھ نہیں. اور ان کا پرابلم یہ تھا, ان کے دل ساتھ نہیں تھے.